इस दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जो खाना काबा की तरह मुक़द्दस और मरकज़ी हैसियत हासिल रखती हो। खाना काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है और मुसलमान रोज़ाना हज़ारों की तादाद में खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। खाना काबा की तस्वीर करोड़ों मुसलमानों के घरों की जीनत है। दुनिया का हर मुसलमान खाना काबा को अपना किबला तस्लीम करते हुए रोज़ाना इसकी तरफ मुँह करके 5 वक्त की नमाज अदा करता है। खाना काबा की तारीख बहुत ही दिलचस्प रही है और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको खाना काबा की तारीख पता होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको खाना काबा के बारे में 10 ऐसी बातें बताऊंगा जिनको शायद ही आपने कभी सुना होगा। सबसे पहले बात करते हैं खाना काबा को कब, कैसे और किसने तामीर किया। हम आज जिस काबे को देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। कुदरती आफात और कई ज़रूरी वजूहात की बिना पर काबे की तामीर की ज़रूरत पड़ती रही है। हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि काबे की तामीर सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की, लेकिन ऐसा नहीं है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर भेजा, तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा को तामीर किया, जिसके लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ पहाड़ियों से पत्थर लाकर खाना काबा की बुनियाद रखी। उसके बाद हज़ारों साल बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब तूफ़ान नूह आया था, तब खाना काबा तूफ़ान की वजह से बह गया, मगर काबे की बुनियाद बची रही। बाद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी बुनियाद पर खाना काबा को फिर से तामीर किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़हूर नबूवत से पहले कुरैश वालों ने फिर से खाना काबा को तामीर किया। कुरैश के लोग अक्सर हराम तरीके से पैसे कमाया करते थे, मगर उन्होंने कसम खाई थी कि काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसे से ही करेंगे, मगर वो पूरी तरह से कामयाब ना हो सके और वसाइल की कमी की वजह से खाना काबा की छत की तामीर का काम अधूरा ही रह गया। उसके बाद जो तामीर हुई वो सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हुई। फिर आखिरी बार अब्दुल मलिक बिन मरवान के कहने पर हिजाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए काबा को गिराया और उसी बुनियाद पर खाना काबा की तामीर फिर से की, और आज जिस काबा को हम देखते हैं वो उसी वक्त से तामीर किया हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई भी मुसलमान खाना काबा में आ जा सकता था और इबादत कर सकता था। खाना काबा हफ्ते में 2 बार अवाम के लिए खोला जाता था, मगर आज के दौर में मुसलमानों की तादाद और दीगर वजूहात की बुना पर खाना काबा को साल में 2 बार खोला जाता है। उसमें भी ख़ास मेहमान और आला शख्सियात ही खाना काबा में दाखिल हो सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि खाना काबा में पहले 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक खाना काबा में दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए, और इसके अलावा एक खिड़की भी हुआ करती थी। मगर आज खाना काबा में सिर्फ एक ही दरवाज़ा रखा गया है, और ये दरवाज़ा सन 1979 में लगभग 300 किलो सोने से बनाया गया था। इससे पहले ये दरवाज़ा चांदी का हुआ करता था और जो पहले खिड़की हुआ करती थी उसको भी हटा दिया गया है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हजरे अस्वद हमेशा चांदी के कवर में ही क्यों गिरा रहता है? कुछ लोगों का कहना है कि हजरे अस्वद अमायात की फ़ौज के हाथों मारे गए पत्थर के लगने की वजह से टूट गया था जब वो मक्का पर काबिज थे, जबकि ये कीमती पत्थर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की मलकियत में था। कुछ ज़राए के मुताबिक हजरे अस्वद बहरैन से ताल्लुक़ रखने वाले एक इस्माइली ग्रुप कखमाल्टियन के हाथों टूट गया था। इन लोगों का ये ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती वाला अमल है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए इन्होंने 10,000 हुज्जाज को मारकर इनके जिस्मों को आब ज़मज़म के कुएं में फेंक दिया था। ये गैर इंसानी अमल काफ़ी नहीं था। ये शैतान हजर अस्वद को अरब के मशरिक़ में ले गए और फिर इराक़ के शहर कूफा में ले गए और इसके एवज़ में पैसे वसूल किए गए। इनको फिर मजबूर किया गया कि वो हजर अस्वद को खलीफा बासत को वापस कर दें, और जब इसे वापस किया गया तो ये टुकड़ों में था, और इन टुकड़ों को एक जगह इकट्ठे करने का एक ही तरीका था कि इसे चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ तारीख लिखने वालों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ टुकड़े आज भी कहीं गुम हैं। क्या आपको मालूम है
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت کعبے کی ایک سائڈ کا حصہ گول ہوا کرتا تھا، جسے آج ہم حتیم کہتے ہیں۔ حتیم کعبے کا ہی حصہ ہے، اس لیے آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ طواف کرنے والے لوگ حتیم کے باہر سے ہی طواف کرتے ہیں۔ دراصل ظہور نبوت سے پہلے جب قریش والوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، تب وہ حلال مال اکٹھا کرنے میں ناکام ہو گئے تھے، اور وسائل کی کمی کی وجہ سے انہوں نے کعبے کی اس حصے کی تعمیر کو چھوڑ دیا تھا۔ ہم مسلمانوں کو خانہ کعبہ کو کالے رنگ کے کپڑے اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مگر کیا آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ پر مختلف رنگوں کے غلاف بھی چڑھائے جاتے تھے، جن میں سرخ، سبز اور سفید رنگ شامل ہیں۔ جس کپڑے سے خانہ کعبہ کو کور کیا جاتا ہے اسے کسوہ کہتے ہیں۔ یہ کپڑا سلک اور کاٹن سے مل کے بنا ہوتا ہے، اور اس پہ قرآن پاک کی کئی آیات سونے کے دھاگے سے لکھی جاتی ہیں۔ ہر سال حج کے دوران 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد غلاف کعبہ کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ ہر سال غلاف کعبہ پر تقریباً $60 ملین یعنی پاکستانی روپیوں کے حساب سے 42 کروڑ روپے سعودی حکومت کی جانب سے خرچ کیے جاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے؟ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور کعبہ ہے، جسے روایتوں میں بیت المعمور کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے اس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے، یہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو دوبارہ کبھی واپس نہیں آتے، مطلب ہر دن ایک نیا دستہ یہاں آتا ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کے لیے جن چابیوں کا استعمال ہوتا ہے وہ کوئی سعودی حکومت کے پاس نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے خاندان کے پاس موجود ہیں۔ فتح مکہ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں سونپی گئی، مگر پیارے نبی نے یہ چابیاں اپنے پاس رکھنے کی بجائے بنی شیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کے ذمہ کر دیں۔ اس دن سے لے کے اب تک خانہ کعبہ کی چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے پاس موجود ہیں۔ پیارے نبی کے فرمان کے مطابق یہ چابیاں قیامت تک انہی کے پاس رہیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیرے پاس رہیں گی، سوائے اس کے کہ وہ زور زبردستی غیر اخلاقی طریقے سے تجھ سے چھین لی جائیں۔ کئی سالوں تک لوگ یہ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت حاصل ہوئی، اور ایک خوش نصیب وہ ہے جس کو خانہ کعبہ کے اندر کی تصویر بنانے کا موقع ملا، اور پھر لاکھوں کروڑوں لوگوں نے یہ تصویریں آن لائن بھی دیکھیں۔ خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ سنگ مرمر اور سبز رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ مکہ کے ڈھلان والے حصے میں موجود ہے، جس کی وجہ سے جب بھی بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جایا کرتا تھا، اور خانہ کعبہ کے چاروں طرف پانی اکٹھا ہو جایا کرتا تھا، اور اس وقت اس پانی کی نکاسی کے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں تھے، مگر مسلمان اس وقت بھی خانہ کعبہ کا طواف جاری رکھتے تھے، اور وہ تیراکی کر کے اس کا طواف کرتے تھے۔